तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अबैकस लेवल फर्स्ट का एक क्लास 11 है। क्लास 11 में आज हम सीखने वाले हैं ऐड 2 के लिए फॉर्मूला। ऐड 2 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 8, 10 माइनस 8 2। सो स्टूडेंट्स, ऐड 2 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 8, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें 10 सम सॉल्व करने हैं, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सम से। हमारा फर्स्ट सम है ऐड 8 ऐड 1 ऐड 2, ऐड 8 ऐड 1 ऐड 2। सो देखिए ऐड 2 नॉट अवेलेबल हियर। सो ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यूनिट प्लेस पर हमारे पास ऐड 2 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ऐड 2 करने के लिए बिट्स अवेलेबल नहीं है, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐड 2 के लिए फॉर्मूला है ऐड 10 लेस 8, ऐड 10 लेस 8, 10 माइनस 8 2। द आंसर इज 10 प्लस 1 11। नेक्स्ट सम है ऐड 9 ऐड 2 ऐड 6, add 9, add 2 and add 6. The answer is 17. Next sum है add 5, add 4, add 2, add 5, add 4, add 2. 2 not available here, so add 10 less 8. The answer is 11. Next sum है add 9, add 2, add 3, add 9, add 2 and add 3. The answer is 14. Next sum है add 8, add 2, add 4, add 8, add 2 and add 4. The answer is 10 plus 4 14. Next sum है add 9, add 2, add 3 and less 4. The answer is 10 plus 0 10. नेक्स्ट सम है add 8, add 2, add 4, add 6, add 8, add 2, add 4 and add 6. The answer is 20 plus 0 20. नेक्स्ट सम है add 6, add 3, add 2 and add 3. The answer is 14. नेक्स्ट सम है add 5, add 3, add 1, add 2, add 5, add 3, add 1, add 2. The answer is 11. Next sum है add 1, add 3, add 5, add 2, add 1, add 3, add 5, add 2. The answer is 11. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऐड 2 इज इक्वल टू ऐड 10 लेस 8 इस फॉर्मूले के थ्रू 10 सम सॉल्व किए हैं। इन सम पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो भी अबैकस स्लेट के थ्रू। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी होगा आपके लिए अबैकस सीखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।